Assalamu alaikum. Mынауңды KG каналының көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 22 январ. Базар. Машинанын бааларын тааныштырып атабыз. Тико 96 номери. Жана механика экен. Автомат механика коробкасы. Баасын телефон аркылуу сүйлөшсөңүздөр болот. Дагы бир Тико. Жылы 96-08 5-6 литр. Механика экен. Номери. İçindeki onları men taşıyacağız bir sıra. Şu mekanika. Lanjron qanday? Orta. Qanchada o'tasiz ava? 150 ta o'tamiz. 150. Yaxshi. Hem ko'p maqtangan bo'ldi. Bari shu, biroq yaxshi. Yumsha bo'ladi. Nomeri şurada. Baylanışsanızlar bo'ladi nomeri. Ko'pen bering. Sizniki bu? Ha, qancha? Ko'pen bering. Mekanika. Hotel meri bu. Nomerleri 2005 150. 250. 250 de odatken. Almashtırıcı yolu ham var. Almashtırıcı yolları da barken. Atçaklarında bir sıra görüyorsunuz. Российский номер. Hazırda nomeriniz varken ha? Var. 774 54 42 54. Ha, baylanırsanız da şu nomeri gel. Başkanım. Ha. Buraya yaklaşık. Var. Tiko. Ah. Bak 96 08. 5-6 litre. Mekanika eken. Nomerleri. Sıra için açıp görüyoruz bunlar İşçakları. Düz kamera. Lanjron жақшылау? Satıldı mı? Nexia 96 1.5 объем, расход 7-8, mekanika. Nomerleri. Gelişip süleş alaslar. Ligası yok. Matiz
99 150 ming deydi. Байланыс номерлері 70 менен 100 466. Абалы жақсы. Bir қатар көргөзүп коебуз азыр. Assalamu alaikum. Атсыз қаншада отасыз? 150'de otam. Sizde 50 var mı? 5 150. Номеріңізді жазып қалдық, ошомен байланыста шалып сүйлөшө бересиз, а? Abi Tiko. ...95 08 номерлери. Автомат. Канчада отасыз? 100'de otam. Лонжерондор жакшылабы? $100 ming болот. Номерлер чалып байлансаңыздар болот. Bir Tiko 097 08. Номерлери. Канчада отасыз? 80 kam var bu otamaks. Лонжерондо кандай? Bandronlar, bıçak, kılınlar. Жақын қойылып қалып тұр. Замаштықтарынан да бесіре қап көргіземіз. Нашыл номерлер салып байлансаңыздар болады. Тағы bir Tiko. Так, 75 мing сом. Жылы қанша? 95 yılı. 95 mekanika eкен, а? Ооба. Қаншада отасыз? 75. 75'te отасыз ба? Мына номерлерін жазбапсыз ба? Номеріңізді айтып қойсыз ба? 0776 men. Aha, 76. 64 35 89. Салып байланыс жатады. Арт жақтары. 329. Tiko. Bak 96 08. Номерлері. Механика екен. Салон жақтары. Ома. Пультовый екен бұл жағы. Tiko'nun қорозы болғыдай. Қаншада отасыз? 75. Лонжерон жақшылабы? Жақшылы екен, кемі бар, а? Номерлеріне байлансаңыздар болады. Tiko. Үш жақтары, мотор жақтары şu бардығы. Лонжерондор жақшы, таза. Қаншада отасыз? 180 bin kam var. 180 ming kemi var. Esime байланыстарыңыздар болады, номерлері. 555 men 86 80 50. Aha, göründü önce. Bu jақтары bir sıra tat koyar mı? Salon jақтары. Fazla var burada. Tiko'nun қорозы екен. Oğlum dagan korozu. Екен қорозы, а? Ha.
Tamam. Kapı tutacağım. Eşikte az ozarlar öz ordunda eкен. Мына ички абалдары өтө жакшы. Telefon nömerleri. Так, 97 08 67. Коробка механика, номерлер. Жүрүп турган абалы. Son 6, 18, 5, 6 mekanika. Assalamu alaikum. Qanchada otasiz? 130 kam. 130 kam var. Lanjronlar жақсы элеби? Ha, жақсы. Assalamu alaikum. Qanchada otasiz? 180. 180. Mekanika, ha? Mexanika. Kimi var da söylese болады. Ha, nomerler. Байланышсаңыздар болады. Qanchada otasiz? 100 kam var. İşlerinde adamları. Ha, nomerleri. 100 kemi var deydi. 100 bin kemi var deydi. Qatar salonları. Mekanika. Havalı şunday. Pula kam bunu pulu? Hangi profil bu on? Astılar ha. Ha, жүріп тұрғаны. Петико 08 95 nomerler şunda. O salon. Mekanika salon iş jақтары. Qanchada otasiz?
Kalbatan. Ben de